नमस्कार बंधुरा आमी चले एसेছি बांगालबाड़ी रान्नाबान्ना चैनेले। तो आज के आमी बानाबो जिलिपि। तो जिलिपि बानाते गेले की उपकरण लागे आपनारा देखुन। एखाने आछे 1 कप मयदा, आछे 1 बाटी चीनी, एखाने आछे सादा तेल, आछे केशर रंग, फ्रुट कालार और आछे बेकिंग सोडा। तो ये सब उपकरणगुलो दिए आमी बानाबो जिलिपि। तो देखुन किभाबे आमी बानाई। प्रथमे दिए देब 1 कप मयदा, तारपरे दिए देब अल्प एकटू बेकिंग सोडा, तारपरे दिए देब एकटू फ्रुट कालार। तो এইভাবে আমি এগুলোকে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেছে, এবারে আমি জল দেব। तो जल दिए एटाके आमी भालो करे मेखे नेब। तो देखुन बंधुरा बैटारटा आमार रेडी हो गेछे। एबारे आमी एटा 5 मिनिटेर जोन्नो रेखे देब। दिए चिनिटाके आमी शिरा बानाते बसिए देब। तो देखुन किभाबे आमी बानाई। देखुन बंधुरा कड़ा बसिएछि। एबारे ओर मध्य आमी दिए देब जल, परिमाण मतन जल देब। परिमाण मतन जल दिए चीनी शिरा बानिए नेब। एबारे दिए देब चीनी। एदिके चीनी शिरा रेडी हो, ओदिके आमी जिलिपिगुलो भेजे नेब। देखुन जिलिपिगुलो भाजार जोन्नो कड़ा बसिए दिएछि। एबारे आमी दिए देब अल्प करे तेल। तेलटा गरम हो गेले जिलिपिगुलो भेजे नेब। और जिलिपिर शेपे आनार जोन्नो एकटा आमी बोतल निয়েছি। एखाने देखुन छिद्र करा आछे। एर मध्य आमी ओई बैटारटाके ढेले नेब। देखुन तेलटा गरम हो गेछे और एटार मध्य आमी बैटारटा भरे निয়েছি। एबारे आमी गोल गोल करे जिलिपिर शेपे भेजे नेब। এইভাবে আমি কয়েকটা ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে উল্টিয়ে দেব। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এবারে আমি উল্টিয়ে দেব। এইভাবে আমি সব জিলিপিগুলো ভেজে নেব। তো দেখুন কিভাবে আমি বানাই। ভাজা হয়ে গেলে তুলে নেব। দেখুন ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমি এগুলোকে তুলে নেব। আরও কয়েকটা আমি ভেজে নেব। আবারও আমি কয়েকটা ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা এইভাবে আমি কয়েকটা জিলিপি ভেজে নিয়েছি। তো আবারও কয়েকটা দিয়েছি, এগুলো তুলে নিয়ে চিনি শিরাতে দিয়ে দেব। তো দেখুন বন্ধুরা চিনি শিরা আমার রেডি হয়ে গেছে। এবারে আমি ভেজে রাখা জিলিপিগুলো মিষ্টির শিরায় দিয়ে দেব। একটু ভিজে গেলেই তুলে নেব। তো এইভাবে আমি বানিয়ে নিলাম বাড়িতে জিলিপি। দেখুন জিলিপিগুলো সুন্দর ভিজে গেছে। এবারে আমি তুলে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর জিলিপিগুলো হয়েছে। দেখুন আর মুচমুচে হয়েছে। তো আপনারা এইভাবে বাড়িতে জিলিপি বানিয়ে খেয়ে দেখুন, খুব ভালো লাগবে। আর আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা করে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন কিভাবে আমি বানিয়েছি। নমস্কার।